Duha ang patay sa managlahing aksidente sa dalan sa Davao City di adtong Sabado. Ano ang report ni Argel, relator. Nadala pa sa ospital apan namatay gihapon ang rider nga si Alfonso Jorlin Laranyo. Human nabanggaan og dump truck Sabado sa buntag sa Quezon Boulevard, Barangay 21-C, Davao City. Sumala sa Santa Ana Police, parehong ginasubay sa motor sa biktima ug sa dump truck nga gimaneho ni Vicente Carrion ang Quezon Boulevard. Nadaro matud pa sa motorsiklo ang square fence sa manok nga naa duol sa mga basurahan nga nakamontar sa bike lane. Hinungdan nga na outbalance kini ug natumba sa road pavement. Dinhina nabanggaan sa truck ang motorsiklo ug naigo punting sa ulo sa motorcycle driver. Gikustodiya na sa Santa Ana Police ang truck driver. Sabado sa udto, nagkarambola ang tulo ka mga sakyanan sa MacArthur Highway, Barangay Sirawan, Davao City. Sa investigasyon, pasunod sa Davao City ang bus unit na gimaneho ni Joel Isuesta nga nagsunod sa elf truck na gimaneho ni Giovanni Pintal. Nag-full stop matud pa ang elf truck, hinungdan nga nabangga ang bus sa likod niini ug naigusab sa bus ang SUV na gimaneho ni Kayesha Betito nga naa sa Picas Lane. Duha ka pasahero sa bus ug tulo sa SUV ang samdan kinsa gilayong gidala sa ospital. Samtang Sabado sa hapon, naputlan og tiil ug namatay ang tricycle driver nga si Ronnie Day Manggubat, 33 anyos, human nalatayan og truck nga gimaneho ni Rene Davis, 43 anyos, sa kilometer 13 Panakan, Davao City. Nakahiagom sa minor injuries ang tulo ka mga sakay sa tricycle. Subay sa investigasyon sa Police, pareho ang direksyong gilatas sa truck ug sa tricycle. Dihang pag-abot sa lugar, niliko matud pa ang tricycle paingon sa lane sa truck, hinungdan nga naigo kini sa truck. Sa kakusog sa impact, nalabay paingon sa ilawom sa truck ang driver sa tricycle ug nalatayan. Ako si Argel, relator para sa At Home with GMA Regional TV.